वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी लाइन। तो आपण समस्त को स्वागत। एईसीसी एबिलिटी इनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स रो फर्स्ट यूनिट जोगाजोगर परिभाषा और अनुभूति परिसर और प्रकार भेद रो फर्स्ट यूनिट आमे आज देखिबा। तो चलंतु देखिबा आज वीडियो रे जोगाजोगर परिभाषा और अनुभूति परिसर यूनिट 1 रो जहा रही ता देखिबा। जोगाजोगर परिभाषा बुझा गले आम प्रथम जाना पड़ो भाषा कौन। भाषा कहले जोगाजोगर सर्वश्रेष्ठ माध्यम होची भाषा कौन ना आम जड़े अन्य जन सहित जोगाजोग करने जहाँ व्यवहार करे ताकू कहबे आम कौन ना भाषा। तो जोगाजोगर सर्वश्रेष्ठ माध्यम होची कौन भाषा। आम देश कौन ना बहु भाषाभाषी कारण एठारे बहुत अनेक प्रकार भाषार लोक मैंने बसवास करते तो से निर्दिष्ट भाषा रही। भाषा कौन पाई रही ना जड़े व्यक्ति निजर चिंतन को अन्य आगरे प्रकाश करने जहाँ व्यवहार करए कहवा भाषा आउ से भाषा माध्यम कौन ना आउ जड़े व्यक्ति ताहा शुणी प्रति कौन ना उत्तर दे थाए कि प्रतिक्रिया सृष्टि करए ताहाको आमे भाषा कहवा। तो आमे देखिबा भाषा शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ। संस्कृत शब्द भाष धातुरे आ प्रत्यय युक्त हेले भाषा शब्दरे व्युत्पत्ति घटे। संस्कृत शब्दर कोड़ा ना भाष भाष शब्दरे किंबा भाष धातुरे आ प्रत्यय होई ता कौन होची ना भाषा होची जार अर्थ होची व्यक्ति वाणी ताको आमे संक्षिप्त भाव बुझिबा ना मुख निसृत वाणी आमे जहा मुहरु कहूचे ताहा होची भाषा। भाषा कहले साधारणतः भाष्यते व्यक्त वाक्य रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा अर्थात व्यक्तिर वाणी रूप रे जहा अभिव्यक्त होता है ताको भाषा कहा जाए। जानी पारले कौन ना भाषा कहले कौन ना आम मुहरु जहा बाणी बाहरे ताहा होची भाषा। साधारण अर्थ रे गले ना व्यक्तिर वाणी उपरे जहा अभिव्यक्त होता है ताहाको भाषा कहा जाए। एबे आमे देखिया कौन ना भाषार परिभाषा। भाषार परिभाषा भाषा शब्दटी ग्रीक प्रतिशब्द लोगोस रु आसी अछि कौन ना भाषा शब्द ग्रीक प्रतिशब्द लोगोस रु आसी अछि। लोगोस रो अर्थ चिंता शक्ति व ज्ञान। एहार कार ना भाषार इंग्राजी प्रतिशब्द होची लैंग्वेज। यह तो आमे समस्त जानिथिबा कौन ना भाषा को इंग्लिश रे कौन कहा जाए ना लैंग्वेज कहा जाए। इंग्राजी शब्द लैंग्वेज लैटिन शब्द लिंगुआ सहित संस्कृत। लिंगुआर अर्थ होची जिह्वा बाहा आमे जाकू जीभ मध्य कहि थाउ। कोठा आछि ना इंग्राजी शब्द लैंग्वेज लैटिन शब्द लिंगुआरु आसी अछि कारण आमे बिना जीभरे कौनसी बाणी प्रकाश करि परिबा नाही तेणु लैंग्वेज शब्द कोठा आछि ना लैटिन शब्द लिंगुआ LINGUA रु आसी अछि। जानि पारले एबे देखिबा आमे जोगाजोग ए भाषा माध्यम आमे किपरि भाबे जोगाजोग करथाउ। प्रथम रु कहिछि कौन ना जोगाजोगर सर्वश्रेष्ठ माध्यम होची भाषा। तो आमे जानिबा जोगाजोग कौन जड़े व्यक्ति आउ जड़े व्यक्ति सह संपर्क स्थापन करने को जोगाजोग कहा जाए। साधारण भाषा किपरि ना आमे जोगाजोग आउ जनक सहित संपर्क स्थापन करे एबे आवश्यक स्थले आमे फोन माध्यम जोगाजोग करि पारछे चिट्ठी माध्यम जोगाजोग करि पारछे। तो यार विभिन्न प्रकार रही जोगाजोग जड़े निजर चिंतन अन्य मानक ठारे प्रकाश करे वो अन्य व्यक्ति ताहाकू
ଶୁଣି କିମ୍ବା ବୁଝି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଦେଖାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିବା, ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ କିଛି କହିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ ତାହାକୁ ଶୁଣି ବୁଝି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ଯୋଗାଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଉ। କିପରି ଭାବେ ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିକି ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତନ କହିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍କୃତିର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାର ସେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଯେତିକି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିସର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ରହିଛି ତାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କଲେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ତାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ। ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ। 4 ନମ୍ବର ରହିଛି କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ହିସାବରେ ସେହିପରି ଆମକୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଦେଣ ନେଣ ଦରକାର। କେତେବେଳେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କମ୍ ହେଉଛି, ତାହାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଦରକାର। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକକ ଚିନ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କାହିଁକି ଦରକାର ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକକ ଚିନ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। କିପରି ହେବ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, ତାର ଚିନ୍ତାର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ ଆଉ ରହିଛି କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। କେମିତି ନା କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଏହା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ କଳା ରହିଛି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ କଳା ରହିଛି, ସଙ୍ଗୀତ କଳା ରହିଛି, ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦରକାର। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି।